وانی صاحب کو آواز دیتا ہوں جن کا عنوان ہے رد صلح کلیت اور امام اہل سنت۔ عشق نبی کا پہلے یقین تو دلائیے، پھر اس کے بعد اپنی دکانیں سجائیے۔ احمد رضا کی بات میں کر لینا ہم سے بات، اختر رضا کے جیسا تو بن کر دکھائیے۔ شہزادہ حضور صدر الشریعہ ممتاز الفقہا حضور محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری مقدس اللہ العالی، رونق اسٹیج، علماء اسلام، علماء اہل سنت، برادران اسلام، حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس کے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں یہ شہ احمد رضا تم ہو۔ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اطراف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے رد صلح کلیت اور امام احمد رضا۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ تقریباً 1893 ہجری میں ایک تنظیم کانپور کے مدرسہ فیض عام میں بنائی گئی اور اس میں بہت سے علماء کو دعوت دی گئی۔ اس تنظیم میں اس زمانے میں جو جلسہ ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو بھی اس اجلاس کے لیے مدعو کیا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی شریک ہوئے اور اس میں دیگر علماء کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ احمد حسن کانپوری صاحب، حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی صاحب، ماررہ شریف، بدایوں شریف کے اکابر بھی اس میں شریک ہوئے۔ اس میں دیگر فرقوں کے لوگ بھی شریک تھے۔ پالیسی کچھ ایسی بتائی گئی تھی کہ جس کے سبب سے ہمارے علماء شریک ہوئے، لیکن اسی جلسے میں ایک رافضی جو کنتور بارہ بنکی کا رہنے والا تھا، جس کا نام غلام حسین کنتوری تھا، اس نے اپنی تقریر میں اپنی بدمذہبی کا اظہار کیا اور اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف جو رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ اور خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ جو ان کا ہے حضرت مولا علی کے بارے میں، اس نے اظہار کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی اس جلسے میں موجود تھے۔ آپ نے جلسے کے بانی مولانا محمد علی منگیری، اس وقت تک اس مولانا کے حالات بہت اچھی طرح واضح نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانی جلسہ کو بتایا کہ آپ نے جو کچھ بتایا تھا جلسے کے سلسلے میں، اس کے برخلاف اس شیعہ رافضی مقرر نے بیان کیا ہے، اس کا رد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جلسہ جس موضوع اور جس عنوان پہ بلایا گیا ہے اس کے برخلاف یہاں رافضی نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ یہ وہ پہلا جلسہ تھا جس کے ذریعے سے صلح کلیت کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی۔ ہم سب کے پیر و مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ صلح کلیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ندوہ تنظیم کی جب بنا پڑی، جب اس کو قائم کیا گیا، اس وقت سے یہ صلح کلیت کا ماحول قائم ہوا اور لوگوں نے یہ تحریک چلانا شروع کیا کہ کلمے کے نام پر ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، کہیں تعلیم کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے، اصلاح معاشرہ کے نام پر متحد ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء نے دیکھا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ جب اس قسم کا اتحاد قائم کیا گیا ہے تو اس اتحاد سے اہل سنت کو نقصان پہنچا ہے، اہل حق کو نقصان پہنچا ہے۔ زمانے سابق میں لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو میٹنگ 1972 میں
बॉम्बे के अंदर हुई थी। लोग बताते हैं कि उसमें अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहिर्रहमा शरीफ थे, अल्लामा बुरहानुल हक साहब जबलपुरी अलैहिर्रहमा शरीफ थे, और इसको दलील बना करके बाज ऐसे लोग जो अपने अमल और किरदार के एतबार से हमेशा मशकूक रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि देवबंदियों के साथ जलसा करना जायज़ है, वहाबियों के साथ जलसा करना जायज़ है, शियों के मजलिसों में जाना जायज़ है। अभी आपने देखा कि इसका असर क्या हुआ कि एक सुन्नी कहलाने वाला मौलाना, जिसके ऊपर बहुत से हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं, अभी बम्बई में मुहर्रम के महीने में वो तकरीर कर रहा है। हमारे मदरसों के बहुत से जिम्मेदार उलमा वहाँ बैठे हुए थे, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, जो हमारे अपने उलमा की तौहीन करते हैं, हमारे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं। लेकिन वहीं पर एक शख्स हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौहीन कर रहा है, और सारे के सारे मौलवी खामोश बैठे रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आप कहाँ बोलेंगे? अपने उलमा से लड़ने वाले, अपने मरकज से लड़ने वाले, अपने मशाइख से लड़ने वाले, अपने पीराने कराम से लड़ने वाले, जब सहाबा की तौहीन होती है वहाँ आपकी ज़बान गूंग रह जाती है। जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाई जाती है, जहाँ हमारे बुजुर्गों को बुरा कहा जाता है, वहाँ ये उलमा बोलते नहीं हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, कैसे हम पैगाम पहुंचाएंगे, कैसे हम दावत देंगे, कैसे हम हक बात बोलेंगे? तजर्बा ये बताता है कि जहाँ जहाँ सुन्नियों, वहाबियों, राफिजियों, खारजियों के इत्तेहाद की बात हुई है, वहाँ सुन्नियों को फायदा नहीं पहुंचा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में पहली मर्तबा अल्लामा बुरहान मिल्लत शरीक हुए, लेकिन अपने से नहीं शरीक हुए थे, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम ने जब इजाजत दिया था, उससे पहले देवबंदी उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हामियों ने बहुत से सुन्नी उलमा से राब्ता किया। लेकिन हमारे उलमा जानते हैं कि देवबंदियों के साथ उठना बैठना नाजायज है। अगर एक मौलाना देवबंदी के साथ उठे बैठेगा, हम लोग यहाँ से तकरीरें करते हैं, हर आलिम कहता है कि देवबंदी गलत है, वहाँ भी गलत है। लेकिन जब हम ही में का एक मौलाना देवबंदियों के साथ जलसा करेगा, आवाम को उस पर क्या असर पड़ेगा? वो कहेंगे कि ये मौलाना लोग अपने फायदे के लिए हमें तो मना करते हैं, खुद उनके साथ जलसा कर लिया करते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज भी इत्तेहाद की बात हो रही है। कुछ ऐसे लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जिनको अल्लाह ने अक्ल खैरत से बेवारा बना दिया है। आपके बाप को अगर कोई बुरा कहे, आप बताओ उसे आप दावत दे करके अपने घर बुलाओगे? आपके दादा को कोई बुरा कहे, क्या आप उसे अपने घर बुलाओगे? आपके नाना को कोई बुरा कहे, क्या आप उसे अपने घर बुलाओगे? नहीं, कोई अक्लमंद नहीं बुलाएगा। हमें कोई बुरा कहता है, हम उसे सलाम नहीं करते हैं, उससे रिश्ता नाता खत्म कर देते हैं, अपने जलसे में नहीं बुलाते हैं, अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं? जो शख्स मुफ्ती आजम की तौहीन करता हो, जो शख्स मुफस्सिर आजम हजरत जिलानी मियां रहमा की तौहीन करता हो, जो शख्स पसे पर्दा आला हजरत के मसलक की तौहीन करता हो, जो आला हजरत के ऊपर कलाम करता हो, बताइए ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है? ये वो शख्स है, वो शख्स है कि जो हमेशा फितना पैदा करता है। ऐसे शख्स को बुलाया जा रहा है। तो उसी के सिलसिले का एक मौलाना जो भागलपुर का रहने वाला है, मौलाना कमर अहमद अशरफी कहता है कि ये शख्स खानवादा अशरफिया में जब भी फितना पैदा हुआ है तो उस फितने की जड़ में ये शख्स रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो शख्स 50 साल से अपने खानदान में फितने पैदा कर रहा है, उसे बरेली में बुला करके कौन से इत्तेहाद की बात कही जा रही है? मैं बताना चाहता हूँ कि खानवादों के नाम पर हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। इसलिए कि खानदान तो बहुत से हैं, मुजाहिर बहुत से हैं, शहजादे बहुत से हैं, बेटे बहुत से हैं। हम नाअहल बेटों की बात नहीं करते, और ये अपनी तरफ से हम नहीं कर रहे। लोग कह देंगे ये मौलाना गुस्ताख है, ये बड़े बड़े लोगों की गुस्ताखी करता है। मैं कहता हूँ कि जो मौलाना सहाबा की तौहीन करता हो, हम डंके की चोट पर ऐसे मौलाना की तौहीन करते
سمجھتے ہیں اور اس کی توہین کرنا فرض سمجھتے ہیں. ہمارا مسلک ہی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہمارے بزرگوں کی توہین کرے, اعلیٰ حضرت کی توہین کرے, مفتی اعظم کی توہین کرے, ہم اسے اپنا نہیں سمجھتے ہیں. بتاؤ جن کو اتحاد کا اتنا بخار اور ایسا ہیضہ سوار ہوا ہے, آخر انہیں کیوں نہیں پتا چلتا ہے کہ آسان ثانی کے مسئلے پر بدایوں کے علماء سے جن کا اعلیٰ حضرت اتنا احترام فرماتے تھے, اتنا احترام فرماتے تھے کہ کچھ پوچھنا نہیں, لیکن اعلیٰ حضرت سے آسان ثانی کے مسئلے پر اختلاف ہوا. یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں تھا, یہ مسئلہ اصولی نہیں تھا, یہ مسئلہ بنیادی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ نہیں تھا کہ بدایوں کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا اہل سنت سے خارج ہیں. اس کے باوجود میں پوچھنا چاہتا ہوں, حجت الاسلام کا تعلق نہ رہا, مفتی اعظم کا تعلق نہ رہا, مفسر اعظم کا تعلق نہ رہا, صدر الشریعہ کا تعلق نہ رہا, ملک العلماء کا تعلق نہ رہا, آخر بدایوں کو 100 سال تک کیوں چھوڑ کر کے رکھا گیا؟ کیا یہ ہمارے تمام بزرگ نہیں جانتے تھے؟ ارے فتاوی رضویہ میں اور دیگر تمام فتوے کی کتابوں میں یہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ فرعی مسائل پر علماء نے کہیں حرام کا فتویٰ دیا ہے, کہیں ناجائز کا فتویٰ دیا ہے, کہیں کسی کو فاسق کہا ہے, کہیں کسی کو فاجر کہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آنے والا جتنا بڑا گستاخ ہے, بلانے والا بھی اس سے کم مجرم نہیں ہے. وہ کیسا بیٹا ہے, وہ کیسا بھتیجا ہے, وہ کیسا پوتا ہے کہ جو اپنے باپ کے گستاخ کو بلا رہا ہے, اپنے دادا کے گستاخ کو بلا رہا ہے. سنو, جب ہم اجمیر کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے, چھوچا کے مجاوروں کی پرواہ نہیں کرتے, جب ہم سیدی کے نام پر دھوکے میں نہیں پڑتے, تو خاندان رضا کے نام پر بھی ہم دھوکے میں پڑنے والے نہیں ہیں. چاہے کوئی خاندان رضا کا ہو یا کہیں اور کا ہو, اگر وہ مفتی اعظم کے وہ مفتی اعظم کے نظریے کے خلاف ہے, اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے, تو یاد رکھو ہم ایسے شہزادوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا مسلک مسلکی اعلیٰ حضرت ہے, ہمارے مسلک کا نام, ہمارے نظریے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. جو اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, جو مفتی اعظم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, ہم ایسے لوگوں کو شہزادہ نہیں مانتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شہزادگی کے نام پر کیسے کیسے ملک کھلائے جا رہے ہیں, کیسے کیسے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں. جو لوگ اپنے بھائیوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں, اپنے گھر والوں سے اتحاد نہیں بنا پا رہے ہیں, اپنے بھتیجوں سے اتحاد نہیں قائم کر پا رہے ہیں, وہ دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنے گھر میں تو اتحاد کر لو, اپنے باپ سے اتحاد کر لو. جس کا اپنے دادا کے مسلک سے اتحاد نہیں ہے, وہ کسی اور سے اتحاد کیا کرے گا؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم نے اعلیٰ حضرت کے جانشین حجت الاسلام کو اپنا رہنما مانا ہے, اعلیٰ حضرت کے جانشین مفتی اعظم کو اپنا رہنما مانا ہے, اعلیٰ حضرت کے جانشین جیلانی میاں علیہ الرحمہ کو اپنا رہنما مانا ہے, اعلیٰ حضرت کے سچے وارث امین حضور تاج الشریعہ کو اپنا قائد مانا ہے. خانوادے کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بریلی شریف میں جو مل جائے ہم اس کو اپنا امام بنا لیں. کسی شریف میں اگر بات رکھی ہوتی تو یاد رکھو اجمیر کے تمام مجاور ہمارے رہنما ہوتے, لیکن اجمیر کے مجاوروں نے جب اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کی تو آپ نے دیکھا کہ ممبر و محراب سے, درسگاہوں سے, خانقاہوں سے سادات کرام نے, علماء نے, مفتیان ذوی احترام نے ان مجاوروں کو ان کی حیثیت بتا دیا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ آج کل خاندان کے نام پر کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں, ہم فلاں کے بیٹے ہیں, یاد رکھو کس کا کون بیٹا ہے اور کون بیٹی ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. اسلام میں پہلے عقیدہ ہے, صحیح سید وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو, ورنہ جتنے وہاں بڑے ہیں وہ سب اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. ارشد مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, محمود مدنی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, الو میاں ندوی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, لیکن کیا تمہیں سید مانتے ہو؟ سید نہیں, ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں, ان ظالموں کو ہم کافر و مرتد مانتے ہیں. جو نبی کا گستاخ ہو, صحابہ کا گستاخ ہو, وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ارے جب ایک کانگریسی مسلم لیڈر بھاجپا کی میٹنگ میں نہیں جا سکتا تو یہ ملا کتنے احمد غامڑ ہے کہ یہ بھارتیوں کے جلسے میں جا رہے ہیں.
सीखों के रखे में जा रहे हैं। अनाड़ी आदमी अपनी बेटी की शादी करता है, आप जाते हैं पूछते हैं कि आपके भाई कहाँ है, कहा कि नहीं भैया से हमारे ताल्लुकात नहीं है। क्या बात है? उसने हमारी बेटी को बुरा कहा, हमारी बीवी को गाली दिया। तुम्हारी बेटी को बुरा कहे तुम दावत में नहीं बुलाते हो, तुम्हारी बीवी को बुरा कहे तुम दावत में नहीं बुलाते हो। तुम्हारी बेटी है, लेकिन याद रखो हुजूर मुफस्सिर आज़म किसी के बेटे होने की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम के अलमबरदार होने की वजह से, मुस्तफा के होने के एतबार से, इमाम रहनुमा होने के एतबार से दुनिया के तमाम सुन्नी मुसलमानों के रहनुमा और कायद हैं जो उन्हें काफिर कहे, जो मुफ्ती आजम की तौहीन कहे। लोग कहते शबी होने के लिए खानदान में होना चाहिए, वो तो सैयदों की तौहीन कर रहे हैं। नादान इतने बेवकूफ है, इतने बेवकूफ है कि बात वो कहते हैं कि अपनी जड़ खोद डालते हैं, वो दुनिया के हजारों सैयदों की तौहीन कर रहे हैं। अगर बाप की तरह बेटा ही होता है और बेटे के अलावा कोई नहीं हो सकता, तो मैं कहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। न उनके चेहरे का जवाब है, न उनके जलवे का जवाब है, न उनकी शक्ल का जवाब है, न किरदार का जवाब है, न सूरत का जवाब है। हुजूर कैसे थे आपने बारहा सुना कि चांद की चांदनी हुजूर के कदमों की बदौलत है, तो चेहरा कैसा होगा? अब वो सैयद जिनका रंग बिल्कुल सफेद नहीं है, बताओ क्या उनको सैयद मानोगे? ऐसे तमाम जालिम बेवकूफ लोग, खाह वो सैयद हो या गैर सैयद हो, उन सैयदों की तौहीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी माओं ने खता किया है। याद रखो जो किसी अल्लाह वाले की तौहीन करता है तो गाली पलट के उसी की यहाँ करी जाती है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला जितना जालिम है उससे कम मुझे बुलाने वाला भी नहीं है, उससे कम खाती बुलाने वाला भी नहीं है। याद रखो बरेली हमारी आंखों का सुरमा है, बरेली का नाम तो हम जान निसार करते हैं। आज से कई महीने पहले सोशल मीडिया पे एक बहस चली, आए दिन लोगों को हैजा हुआ करता है इत्तेहाद करने का। मदरसे के मौलवी को अपने प्रिंसिपल से इत्तेहाद नहीं है, नासिर आला से इत्तेहाद नहीं, मुरीद फकीर से इत्तेहाद नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के इत्तेहाद का उठने का लिए हुए हैं। ये बरेली में जो भीड़ जमा होती है, दीवानों का जो इज्तिहाम होता है, लोगों के होश में उठे हैं कि 100 साल पहले मौलाना अहमद रजा आए, इतनी भीड़ हमारे बाप दादा न जमा कर पाए, हम सारे के सारे मिल के ये भीड़ नहीं जमा कर पाते हैं। आला हजरत के नाम पे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? उसी जमाने में कुछ लोगों को बीमारी थी कि आला हजरत को कबूल न करेंगे, कहा कि अच्छा चलो मजबूरी है, आला हजरत को मान लेते हैं, उसके बाद तो हमारा ही रहेगा। लेकिन जब हुजूर जब इस्लाम का जमाना आया, उनके हाथों से उनके सारे बनाए हुए ख्वाब निकल गए और उन्होंने देखा कि हुज्जत इस्लाम का जलवा भी वैसे ही बरकरार है। मुफ्ती आजम का जमाना आया, लोगों ने कहा कि चलो किसी तरह इनको झेल लो, इनके बाद तो लोग हम ही से मुरीद होंगे। लेकिन लोगों ने देखा कि जहाँ मुफ्ती आजम गए सबकी छुट्टी हो गई, ये जमाए गए, शहर का शहर दीवाना हो गया। अब लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो इनको भी किसी तरह बर्दाश्त करो। अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी वो तो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया ने देखा, अहले इल्म ने देखा, अहले हवास ने देखा कि ताजुश शरिया का जमाना आया। तो अजीब जमाना था, मुफ्ती आजम अमेरिका नहीं गए, मुफ्ती आजम तुर्किया नहीं गए, आला हजरत अफगानिस्तान, आला हजरत दूसरे मुल्कों में नहीं गए, इंडिया में रहे। लेकिन ताजुश शरिया पैदा बरेली में हो रहे हैं, तालीम बरेली में हासिल कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए मिस्र जा रहे हैं, लेकिन जब लौट के आते हैं तो उनके नाना सरकार मुफ्ती आजम उनका इस्तकबाल करवाते हैं और दुनिया वालों को बता देते हैं कि बरेली के नाम पर धोखा न खाना। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा जिसका एहतराम कर रहे हैं, उसका एहतराम तुम्हारे ऊपर भी लाजिम है। जिसके इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन मुफ्ती आजम जा रहे हैं, वो जाके बता रहे हैं कि इमाम अहमद रजा का अगर कोई सच्चा जानकार है इस दौर में तो ताजुश शरिया है। अब लोगों को कि ताजुश शरिया चले जाए
जाएंगे, तो अब इनके बाद क्या होगा? हुजूर असद मियां कहाँ इज्जत करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो तो पूछते भी नहीं है, उनको पीरी मुरीदी से और मुरीदों से कोई लेना देना नहीं है। किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है, किसी को था कि हम उनके बाद है। लोगों ने पुराने बाने बिछा दिए, लेकिन देखा कि बरेली का शहजादा जैसे नमदार होता है, ऐसा लगता है कि आसमान पे रात अंधेरी है, अचानक 14वीं का चांद निकल आया हो। हुजूर असद मियां मैदान में आते हैं, जमाना उनके जमीन का जमीदा हो जा रहा है, जिधर जा रहे हैं हर छोटा बड़ा उनके पीछे दौड़ रहा है। अभी पिछले साल जब कटिहार के इलाके में गए, एक 12-13 साल का बच्चा तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल दौड़ता रहा गाड़ी के पीछे और कहता रहा, करिया करिया ताज शरिया, करिया करिया ताज शरिया। उससे पूछा गया, बेटे तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा कि इतने कोस से आ रहा हो। कहा कि जानते हो ये कौन आए हैं? कहा कि नहीं, ये तो नहीं जानता हो, लेकिन ये जानता हो कि ये मेरे पीर साहब के बेटे आए हुए हैं, मेरे पीर साहब के बेटे आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ 80 साल की उम्र में अगर किसी का दिमाग खराब हो जाए तो उसे इलाज की जरूरत है, दिमागी खाने की जरूरत है, वर्जिश की जरूरत है, और ये ना पाता करे तो कहीं जाके किसी शिविर में वो योगा कर सकते हैं, लेकिन वो हुजूर असद मियां के ऊपर तंज करे, सुन्नी मुसलमानों को ये बर्दाश्त नहीं है। असद मियां इस वक्त असद मियां नहीं है, कायदे मिल्लत है, कायदे अहले सुन्नत है, काज़िउल क़ुज़ात है, जानशीन आला हज़रत है, जानशीन मुफ्ती आज़म है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से बेवकूफ किस्म के मुरीद कहते हैं असद भैया, असद भैया। कोई कहता है चाचा, कोई कहता है दादा। अरे पीर को, इमाम को, मखदूम साजे को भैया चाचा दादा नहीं कहा जाता है, मखदूम जानशीन है। प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रपति होता है। आज के दौर में अगर सुलह कुर्रियत का मुकाबला करना है तो हुजूर कायदे मिल्लत का दामन थाम लो, जो उनके साथ होगा हम समझते हैं कि वाला हजरत के साथ है, जो उनसे अलग होगा हम समझते हैं तो उसका तार कहीं न कहीं या तो शिवों से मिल रहा है या वहाबियों से टकरा रहा है। जब ही ये बल्ब पुराने जमाने वाला लाल वाला बल्ब कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, ऐसे बल्ब को उतार के फेंक दो। अब ये नया जमाना है, ये नई रोशनी है, ये नए तरीके हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब अंदाज में मौलाना अनीस आलम साहब सिवानी खिताब फरमा रहे थे। हुजूर गयास मिल्लत ने पिछले किसी उर्स में कुछ अशार कहे थे, कुछ जुज़वी तरमीम हो सकती है कि ना ही आंधी से न बरसात से डर लगता है, अब बदलते हुए हालात से डर लगता है। पहले गैरों की खुराफात से डर लगता था, अब तो अपनों की खुराफात से डर लगता है। पहले गैरों की खुराफात से डर लगता था, अब तो अपनों की खुराफात से डर लगता है। ऐसे ही खुराफात का पर्दा चाक कर रहे थे मौलाना अनीस आलम सिवानी साहब।